درس 21 از مجموعه اول. به مکالمه بین دو نفر در یک رستوران گوش دهید. Écoutez cette conversation entre deux personnes dans un restaurant. در اواسط این مکالمه شنیدید که مرد پیشخدمت را اینطور صدا زد. Garçon, Bonjour Jane, vous voulez boire une tasse de café? Oui, bien sûr, Charles. Bon, vous prenez du lait? Oui, je prends du lait, mais pas de sucre. Est-ce que vous aimeriez manger quelque chose? Oui, pourquoi pas. Un gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Garçon, 2 cafés au lait, s'il vous plaît, et 2 gâteaux au chocolat. Alors, quand est-ce que vous allez en Suisse? Samedi matin. Et vous, combien de temps allez-vous rester en France? Je reste jusqu'à vendredi, Et après, où allez-vous? aux États-Unis. Vraiment? Alors bon voyage. در این مکالمه شما شنیدید un gâteau au chocolat. که به معنای یک کیک شکلاتی است. اکنون دوباره به این مکالمه گوش دهید. اما این بار این مکالمه بین دو دوست صمیمی صورت می‌پذیرد که از فرم غیر رسمی Tu, استفاده می‌کنند. Salut Marie, tu veux boire une tasse de café? Oui, bien sûr, Jacques. Bon, tu prends du lait? Oui, je prends du lait, mais pas de sucre. Est-ce que tu aimerais manger quelque chose? Oui, pourquoi pas. Un gâteau au chocolat, s'il te plaît. Garçon, 2 cafés au lait, s'il vous plaît, et 2 gâteaux au chocolat. Alors, quand est-ce que tu vas en Suisse? Samedi matin. Et toi, combien de temps vas-tu rester en France? Je reste jusqu'à vendredi, Et après, où vas-tu? aux États-Unis. Vraiment? Alors bon voyage. ما از فرم غیر رسمی tu, در تمام طول این درس استفاده خواهیم کرد. شما در حال صحبت با یک دوست صمیمی هستید. او چطور میگوید؟ سلام. Salut. شما چطور پاسخ او را میدهید؟ Salut. comment dit-il? من مایلم تو را دعوت کنم که با هم به سینما برویم. J'aimerais t'inviter à aller au cinéma avec moi. Au ciné. J'aimerais t'inviter à aller au cinéma avec moi. تو امروز عصر وقت داری؟ Est-ce que tu as le temps ce soir? Tu as le temps ce soir? می توانم تو را دعوت کنم به سینما برویم؟ Est-ce que je peux t'inviter à aller au cinéma? Je peux t'inviter à aller au cinéma? یا به کنسرت رفتن ترجیح می دهی؟ Ou est-ce que tu préfères aller au concert? Où préfères-tu aller au concert? و بعد از آن می توانیم به رستوران برویم. استفاده کنید از On, Et après, on peut aller au restaurant. به café de la paix. Au café de la paix. Répondez. اما بله البته. Mais oui, bien sûr. این لطف توست. C'est gentil de ta part. De ta part. C'est gentil de ta part. Demandez. تو چه زمانی به سوئیس آیلند می روی؟ Quand est-ce que tu vas en Suisse? Quand vas-tu en Suisse? Comment dit-on? عزیمت کردن. ترک کردن. Partir. Partir. Essayez de dire. من فردا عزیمت می کنم. Je pars demain. Je pars. Je pars demain. من عزیمت می کنم. Je pars. من فردا ساعت 10 عزیمت می کنم.
Je pars demain à 10 heures. فردا صبح؟ Demain matin. نه، من ساعت 10 شب عزیمت میکنم. از ساعت رسمی استفاده کنید. Non, je pars à 22 heures. Je pars à 22 heures. Demandez. تو چطور به سوئیس آیلند میروی؟ Comment est-ce que tu vas en Suisse? Comment vas-tu en Suisse? چطور به آنجا میروی؟ Comment est-ce que tu y vas? Comment y vas-tu? البته که با ماشین. En voiture, bien sûr. Demandez-lui. آیا ما امروز می توانیم برویم سینما؟ استفاده کنید از On. Est-ce qu'on peut aller au cinéma aujourd'hui? On peut aller au cinéma aujourd'hui? Il dit. بله، خوب است. من امروز عصر وقت دارم. Oui, ça va. J'ai le temps ce soir. J'ai le temps ce soir. ما می توانیم امروز عصر برویم آنجا. On peut y aller ce soir. در چه ساعتی؟ À quelle heure? À quelle heure? فیلم شروع می شود. Le cinéma commence در ساعت 7:30 بعد از ظهر شروع می شود. از زمان رسمی استفاده کنید. Il commence à 19h30. Il commence à 19h30. Comment dites-vous? یا در ساعت 7:45. Ou à 19h45. من فردا به سوئیس آیلند می روم. Demain, je vais en Suisse. Demain, je vais en Suisse. فردا جمعه است. Demain, c'est vendredi. به خاطر داشته باشید که در زبان فرانسه ساعت رسمی ساعت کاربردی است. چطور می گویید؟ من فردا ساعت 10 شب عزیمت می کنم. Je pars demain à 22 heures. Demain à 22 heures. Je pars demain à 22 heures. Comment dit-on? در 4 بعد از ظهر. À 16 heures. À 16 heures. Comment dit-on? شنبه. Samedi. جمعه. Vendredi. پنج شنبه. Écoutez et répétez. Jeudi. 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 امروز پنج شنبه است. Aujourd'hui c'est jeudi. C'est jeudi. تو الان وقت داری؟ Est-ce que tu as le temps maintenant? Tu as le temps maintenant? امروز پنج شنبه است. Aujourd'hui c'est jeudi. تو کمی وقت داری؟ تحت لفظی بگویید کمی از وقت. Est-ce que tu as un peu de temps?
Tu as un peu de temps? چند دقیقه Quelques minutes? Quelques minutes? آیا تو می توانی؟ Est-ce que tu peux? Tu peux? آیا تو می خواهی؟ Est-ce que tu veux? Tu veux? تو چند دقیقه وقت داری؟ Est-ce que tu as quelques minutes? Tu as quelques minutes? یک فنجان قهوه می خواهی؟ Est-ce que tu veux une tasse de café? Tu veux une tasse de café? بدون شیر؟ Sans lait? Sans lait? یا قهوه را با کمی شیر ترجیح می دهی؟ Ou est-ce que tu préfères le café avec du lait? Ou préfères-tu le café avec du lait? و آیا کمی کیک شکلاتی میل داری؟ Écoutez. Et est-ce que tu aimerais du gâteau au chocolat? Et est-ce que tu aimerais du gâteau au chocolat? Écoutez et répétez. کیک Gâteau. To. Ga. Gâteau. Le gâteau. کمی کیک Du gâteau. کمی کیک شکلاتی Répétez. Du gâteau au chocolat. La. Choco. Choco. Chocolat. Au chocolat. Du gâteau au chocolat. Il demande. مایلی کمی کیک شکلاتی بخوری؟ Est-ce que tu aimerais manger du gâteau au chocolat? Tu aimerais manger du gâteau au chocolat? بله خوشحال می شوم. Oui, volontiers. من یک کیک شکلاتی با قهوه میل دارم. J'aimerais un gâteau au chocolat avec mon café. J'aimerais un gâteau au chocolat avec mon café. Dites. ببخشید بفرمایید قهوه. Pardon. Voilà le café. قهوه تو. Ton café. Ton café. بفرمایید کیک. Voilà le gâteau. کیک شکلاتی تو. Ton gâteau au chocolat. Au chocolat. Dites. خیلی ممنون. این لطف توست. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. Demandez. آیا کمی شکر هست؟ Est-ce qu'il y a du sucre? Il y a du sucre? به فرم غیر رسمی لطفاً گوش دهید. Écoutez et répétez. S'il te plaît. Plaît. Te plaît. S'il te plaît. Dites. لطفاً. S'il te plaît.
Comment dit votre ami? بفرمایید شکر برای قهوه تو. Voilà le sucre pour ton café. Comment demande-t-il? شیر هم میخواهی؟ Et est-ce que tu veux aussi du lait? Tu veux aussi du lait? چطور جواب منفی می دهید؟ Non, merci. و چطور به یک دوست صمیمی می گویید؟ لطفاً. S'il te plaît. من قهوه را بدون شیر می خورم. Je prends le café sans lait. Sans lait. Sans lait. ممنون. من شیر نمی خورم. Merci, je ne prends pas de lait. Je ne prends pas de lait. و درست است که قهوه را بدون شیر بخورید. زیرا در فرانسه قهوه معمولاً بدون شیر سرو می شود. به جز Café crème? که نوعی قهوه با کرم است. یا Café au lait? که نوعی قهوه با شیر فراوان است. یک بار دیگر سعی کنید بگویید لطفاً. S'il te plaît. S'il te plaît. حالا او از شما میپرسد تو کی عازم میشوی؟ Quand est-ce que tu pars? Tu pars. Quand pars-tu? تو چه زمانی به تعطیلات میروی؟ Écoutez et répétez. Quand est-ce que tu pars en vacances? Vacances. Vacances. En vacances. Quand pars-tu en vacances? به خاطر داشته باشید که تحت لفظی میگویید عازم شدن به تعطیلات. Comment dit-on? تعطیلات. En vacances. Demandez encore une fois. تو چه زمانی به تعطیلات میروی؟ Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand pars-tu en vacances? در ژانویه. Répétez. En janvier. Vier. Jean. Jean. Janvier. En janvier. Posez encore une fois la question. تو چه زمانی به تعطیلات میروی؟ Quand est-ce que tu pars en vacances? Quand pars-tu en vacances? در فوریه. Répétez. En février. 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 En février. من میروم به تعطیلات. Je pars en vacances. من در ژانویه و فوریه به تعطیلات میروم. Je pars en vacances en janvier et en février. Je pars en vacances en janvier et en février. من به ایتالیا میروم. Répétez. Je vais en Italie. Italie. L'Italie. En Italie. Je vais en Italie. Dites. ایتالیا. L'Italie. Comment dit-on? به سوئیس آیلند. En Suisse. به ایتالیا. En Italie. En Italie. و تو چه زمانی به تعطیلات میروی؟
Et toi, quand est-ce que tu pars en vacances? Et toi, quand est-ce que tu pars en vacances? من به تعطیلات نمی روم. Moi, je ne pars pas en vacances. Je ne pars pas. Je ne pars pas en vacances. من اینجا میمانم زیرا خیلی کار دارم. Je reste ici parce que j'ai beaucoup de travail. Comment dites-vous? در ایالات متحده. Aux États-Unis. این عبارت همچنین به معنای به ایالات متحده نیز می باشد. Dites من در ژانویه به ایالات متحده می روم. Je vais aux États-Unis en janvier. Aux États-Unis. و در فوریه. Et en février. و در فوریه من به ایتالیا می روم. Et en février, je vais en Italie. Je vais en Italie. اما متاسفانه نه به تعطیلات. Mais malheureusement, pas en vacances. Mais malheureusement, pas en vacances. من برای کار کردن به آنجا می روم. J'y vais pour travailler. Pour travailler. J'y vais pour travailler. من همیشه کار زیادی دارم. J'ai toujours beaucoup de travail. J'ai toujours beaucoup de travail. در ایتالیا و در ایالات متحده. En Italie et aux États-Unis. به خاطر دارید که هنگام صحبت با یک دوست صمیمی چطور می گفتید؟ لطفاً. S'il te plaît. Te. S'il te plaît. و چطور می گویید؟ این لطف توست. C'est gentil de ta part. Ta part. C'est gentil de ta part. اکنون مکالمه را با یک دوست صمیمی تمرین می کنید. بگویید کیک شکلاتی خیلی خوب است. Le gâteau au chocolat est très bon. Très bon. Le gâteau au chocolat est très bon. و ممنون برای قهوه. Et merci pour le café. Tu dois partir? پاسخ دهید. مرا ببخشید اما من الان باید بروم. Pardon, mais je dois partir maintenant. من فردا به تعطیلات در ایتالیا می روم. Je pars en vacances en Italie demain. Je pars en vacances en Italie demain. Tu y vas en voiture? پاسخ دهید. بله با ماشین. Oui, en voiture. Où est-ce que tu vas en Italie? به او بگویید که به میلان می روید. À Milan. Je vais à Milan. Je vais à Milan. Combien de temps vas-tu y rester? پاسخ دهید. نمیدانم. شاید تا پنجشنبه یا جمعه. Je ne sais pas.
Peut-être jusqu'à jeudi ou vendredi. Tu voyages beaucoup. Est-ce que tu aimes vraiment voyager? بگویید که بله، سفر کردن را دوست دارید. Oui, j'aime voyager. اما من گاهی اوقات هم دوست دارم در خانه بمانم. Mais j'aime aussi rester à la maison quelquefois. Mais j'aime aussi rester à la maison quelquefois. Ah oui, je te comprends. و الان واقعا باید بروم. Et maintenant, je dois vraiment partir. Comment dit-on? در دفتر. Dans le bureau. Et comment dit-on? به دفتر. Au bureau. Dites. من باید به دفتر بروم. Je dois aller au bureau. دوستتان میپرسد آیا دور است؟ Est-ce que c'est loin? C'est loin? نه در Rue Saint-Michel. Non, non, rue Saint-Michel. Salut. همانطور که به معنای سلام بود به معنای خداحافظ نیز می باشد. به دوستتان بگویید خداحافظ. Salut. Salut. بعداً می بینمت. À tout à l'heure. Bonjour Bill, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Vous partez en vacances cette semaine, n'est-ce pas? Oui, je pars demain matin. Vous allez en Italie, n'est-ce pas? Non, je vais en Suisse. En Suisse? Ah bon? Et vous y allez seul? Non, j'y vais avec mon amie Hélène. Nous avons des amis à Genève. Nous allons leur rendre visite. C'est bien. Oui. Et après, nous aimerions passer quelques jours à Lausanne. Alors, bon voyage. در این مکالمه شما شنیدید Nous allons leur rendre visite. که به این معناست. ما قصد داریم با آنها ملاقات کنیم. Écoutez encore une fois cette conversation. Bonjour Bill, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Vous partez en vacances cette semaine, n'est-ce pas? Oui, je pars demain matin. Vous allez en Italie, n'est-ce pas? Non, je vais en Suisse. En Suisse? Ah bon? Et vous y allez seul? Non, j'y vais avec mon amie Hélène. Nous avons des amis à Genève. Nous allons leur rendre visite. C'est bien. Oui. Et après, nous aimerions passer quelques jours à Lausanne. Alors, bon voyage. حالا شما با یک دوست صمیمی صحبت می کنید. چطور به او سلام می کنید؟ Salut. Salut. او چطور می پرسد؟ اوضاع چطور است؟ Ça va? Ça va? پاسخ دهید؟ بد نیست. Pas mal. تو چطور؟ Et toi?
Toi? Et toi? Demandez. حال تو چطور است؟ Et comment vas-tu? Tu? Va? Vas-tu? Comment vas-tu? Répondez. من خیلی خوبم ممنون. Je vais très bien, merci. Je vais très bien. بگویید لطفاً. S'il te plaît. Te. S'il te plaît. شکل غیر رسمی خداحافظی چه بود؟ Salut. Salut! تصور کنید که در دفتر کارتان با یکی از همکاران خود صحبت می کنید. Imaginez que vous discutez avec une de vos collègues au bureau. Vous discutez. شما صحبت می کنید. Demandez-lui. حالتان چطور است؟ Comment allez-vous? Elle répond. خیلی خوب. شما چطور؟ Très bien. Et vous? من خوبم. متشکرم. Je vais bien, merci. Comment dit-on? به تعطیلات رفتن. Partir en vacances. Votre collègue vous demande. شما چه زمانی به تعطیلات می روید؟ Quand est-ce que vous partez en vacances? Quand partez-vous en vacances? Répondez. در ژانویه. En janvier. در ژانویه یا در فوریه. En janvier ou en février. من در ژانویه یا فوریه به تعطیلات می روم. Je pars en vacances en janvier ou en février. Je pars en vacances en janvier ou en février. Et comment dites-vous? من پنجشنبه صبح حاضر می شوم. Je pars jeudi matin. Je pars jeudi matin. خیلی بد شد یا چه بد. Écoutez et répétez. C'est dommage. 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 C'est. C'est dommage. Comment dit-elle? چه بد. C'est dommage. Comment dites-vous? هفته. En français. La semaine. این گونه می گویید این هفته. Écoutez et répétez. Cette semaine. Cette semaine. حالا هر دو را با هم بگویید. هفته. این هفته. La semaine. Cette semaine. La semaine. Cette semaine. Et comment dites-vous? چه بد. C'est dommage. Et maintenant, dites. من قصد دارم یک هفته در ژنو بگذرانم. Je vais passer une semaine à Genève. Passer. Je vais passer une semaine à Genève. جالب است. C'est intéressant. آیا شما این هفته عازم می شوید؟ Vous partez cette semaine. Cette semaine. Elle demande.
آیا شما تنها عازم میشوید؟ Est-ce que vous partez seul? Vous partez seul? Répondez. نه، تنها نه. Non, pas seul. با صحبت درباره یک خانم بگویید من با یک دوست عازم میشوم. Je pars avec une amie. Une amie. دوست من. Écoutez et répétez. Mon ami. Mon ami. با دوستم. Avec mon ami. Mon ami, هم برای آقا و هم خانم به کار می رود. حالا بگویید من با دوستم به تعطیلات می روم. Je pars en vacances avec mon ami. Avec mon ami. با صحبت درباره یک دوست خانم بگویید ما در ژنو یک دوست داریم. Nous avons une amie à Genève. Une amie. Nous avons une amie à Genève. با اشاره به خانم بگویید این دوست. Cet ami. Cet ami. ما داریم می رویم یا ما قصد داریم. Nous allons. ما قصد داریم که ملاقات کنیم. Nous allons rendre visite. Nous allons rendre visite. ما قصد داریم که با این دوست ملاقات کنیم. بگویید à cet ami. Nous allons rendre visite à cet ami. À cet ami. Nous allons rendre visite à cet ami. Essayez de dire. ما عازم می شویم. Nous partons. ما فردا داریم عازم می شویم. Nous partons demain. Nous partons demain. بسیار خوب. سفر خوبی داشته باشید. Répétez. Eh bien, bon voyage. Voyage. Bon. Bon voyage. Eh bien. Eh bien, bon voyage. بسیار خوب. تحت لفظی می گویید و بسیار خوب. Eh bien. Eh bien. سفر خوبی داشته باشید. Bon voyage. اما چه بد شد. Mais c'est dommage. ما نمی توانیم با هم به سینما برویم. Nous ne pouvons pas aller au cinéma ensemble. من مایل بودم جمعه بعد از ظهر به آنجا بروم. J'aimerais y aller vendredi soir. اما شما پنجشنبه عازم می شوید. Mais vous partez jeudi. این واقعاً بد است. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. بسیار خوب. سفر خوبی داشته باشید. Eh bien, bon voyage. Demandez. آیا شما الان وقت دارید؟ Est-ce que vous avez le temps maintenant? Vous avez le temps maintenant?
خب الان ساعت چند است؟ Bien, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6:10 است. Écoutez et répétez. Il est 6h10. 10. 6h10. Il est 6h10. Comment dit-on 6:10 است. تحت لفظی میگویید 6:10. Il est 6h10. Dites نه 10 به 6 است. Non, il est 6h moins 10. Moins 10. Non, il est 6h moins 10. یا 20 به 6. Ou 6h moins 20. Elle dit بله من الان وقت دارم. Oui, j'ai le temps maintenant. ما چند دقیقه وقت داریم. Nous avons quelques minutes. ما وقت داریم برویم چیزی بنوشیم. Nous avons le temps d'aller boire quelque chose. Nous avons le temps d'aller boire quelque chose. یا یک فنجان قهوه. اگر ترجیح می دهید. Ou une tasse de café si vous préférez. Ou une tasse de café si vous préférez. با کمی کیک شکلاتی. Avec du gâteau au chocolat. Comment dit-on ما داریم می رویم. یا ما داریم می رویم آنجا. از این واژه استفاده کنید. On On y va. Dites خوب است. ما داریم می رویم. Bon, on y va. Bon, on y va. پس سفر خوبی داشته باشید. بگویید et puis Et puis, bon voyage. تصور کنید روز دیگری است و شما دنبال همکارتان آقای Dupont, می گردید. بپرسید آیا آقای Dupont در دفتر کارش است؟ Est-ce que Monsieur Dupont est dans son bureau? Monsieur Dupont est-il dans son bureau? دوست شما و همکارتان Votre ami et collègue? همکار ما Notre collègue? Notre collègue? آیا او در دفترش است؟ Est-ce qu'il est dans son bureau? Il est dans son bureau? همکارتان میگوید بله اینطور فکر می کنم. Oui, je crois. Oui, je crois. ما می توانیم با او یک قهوه بنوشیم. répétez. Nous pouvons boire un café avec lui. Avec lui. Avec lui. Nous pouvons boire un café avec lui. با آقای Dupont, Avec Monsieur Dupont. می توانیم با او یک فنجان قهوه بنوشیم.
Nous pouvons boire une tasse de café avec lui. Avec lui. می توانیم با هم یک قهوه بنوشیم. Nous pouvons boire un café ensemble. Ensemble. 3:05 است. Il est 3h05. Il est 3h05. 3:10. 3h10. آیا آقای Dupont الان در دفترش است؟ Est-ce que Monsieur Dupont est dans son bureau maintenant? Monsieur Dupont est-il dans son bureau maintenant? آیا او اینجاست؟ استفاده کنید از là. Est-ce qu'il est là? Il est là? همکارتان دنبال وی می‌گردد. باز می‌گردد و به شما می‌گوید اینطور فکر نمی‌کنم. Je ne crois pas. Je ne crois pas. او در دفترش نیست. Il n'est pas dans son bureau. چه بد. C'est dommage. C'est dommage. Elle continue. من با او کار می‌کنم. Je travaille avec lui. Je travaille avec lui. Essayez de dire. من برای او کار می‌کنم. Je travaille pour lui. Pour lui. Je travaille pour lui. Comment dites-vous? قهوه. Le café. Essayez de dire. این قهوه بدون شیر و شکر؟ Ce café sans lait et sans sucre. این قهوه برای اوست. Ce café est pour lui. برای چه کسی؟ Pour qui? Pour qui? برای آقای Dupont. برای او. Pour Monsieur Dupont. Pour lui. آقای دوپو کجاست؟ Dupont. Où est Monsieur Dupont? Comment dit-on? شما دیدید. Vous avez vu. Votre collègue demande. آیا شما دیدید آقای Dupont. Est-ce que vous avez vu Monsieur Dupont? Vous avez vu? Vous avez vu Monsieur Dupont? چه کسی آقای دوپو را دیده است؟ Dupont. Qui a vu Monsieur Dupont? چه کسی او را دیده است؟ Qui l'a vu? L'a vu. Qui l'a vu? قهوه او اینجاست. Répétez. قهوه او. Son café. Son café. قهوه او اینجاست. Son café est là. Son café est là. و سرد است. Répétez. Et il est froid. 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 Et il est froid. Comment dit-on? سرد. En français. Froid.
قهوه او سرد است. Son café est froid. Son café est froid. Il est froid. با اشاره به قهوه بگویید سرد است. Il est froid. Il est froid. متاسفانه قهوه او الان سرد است. Malheureusement, son café est froid maintenant. Malheureusement, son café est froid maintenant. چه بد. C'est dommage. Voici comment on dit داغ یا گرم. en français. Répétez. Chaud. Chaud. آیا قهوه شما هنوز داغ است؟ Est-ce que votre café est encore chaud? Encore chaud? Il est encore chaud? Répondez. خیلی داغ. Très chaud. با اشاره به قهوه بگویید سرد نیست. خیلی خوب است. Il n'est pas froid. Il est très bon. اکنون تصور کنید آقای Dupont. نمیتواند در این زمان به شما بپیوندد. Votre collègue vous dit متاسفانه آقای Dupont. اینجا نیست. Malheureusement, Monsieur Dupont n'est pas là. Dites او میتواند بعداً قهوهش را بخورد. Il peut prendre son café plus tard. Plus tard. votre collègue vous demande آیا شما او را خوب میشناسید؟ Est-ce que vous le connaissez bien? Vous le connaissez bien? Répondez نه خیلی خوب. Non, pas très bien. Votre collègue dit من او را میشناسم اما خانومش را نمیشناسم. Je le connais, mais je ne connais pas sa femme. Sa femme. خانومش با شوهر من کار میکند. Sa femme travaille avec mon mari. Sa femme. Mon mari. بسیار خوب. قهوه او الان سرد است. Eh bien, son café est froid maintenant. Son café. Et comment dit-on با اشاره به یک خانم بگویید قهوه او. Son café. Le café. Son café. Dites شما میدهید. Vous donnez. Essayez de dire دادن. Donner. Dites یک نامه. Une lettre. La lettre. Une lettre. Dites من یک نامه برای او دارم. J'ai une lettre pour lui. J'ai une lettre pour lui. می توانید این نامه را بدهید به آقای Dupont Est-ce que vous pouvez donner cette lettre à Monsieur Dupont? Vous pouvez donner cette lettre à Monsieur Dupont? می توانید بدهید به او؟ Écoutez et répétez.
Est-ce que vous pouvez lui donner? Lui? Lui? Vous pouvez lui donner? شما از Lui, استفاده می کنید و نه از. le. برای اینکه شما میگویید بدهید به او. بگویید آیا می توانید این نامه را به او بدهید؟ Est-ce que vous pouvez lui donner cette lettre? Vous pouvez lui donner cette lettre? البته Bien sûr. من در عرض چند دقیقه نامه را به او می دهم. Je vais lui donner la lettre dans quelques minutes. Lui donner. Je vais lui donner la lettre dans quelques minutes. و همینطور یک فنجان قهوه. Et aussi une tasse de café. بعداً می بینمتان. À tout à l'heure. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.